안녕하세요. 자기소개? 제 이름은 이대희라고 합니다. nama saya 이대희. Dari mana? Dari Korea. Hmm. Saya dari Korea, ya orang Korea. Sekarang Gitu. tinggal di Sekarang tinggal di Jakarta Selatan. kita tuh lagi bikin konten juga buat YouTube. Nah, kalau aku 안녕하세요. 제 이름은 Dita라고 합니다. Halo, nama saya Dita. Saya juga sekarang lagi tinggal di Jakarta dan sekarang mahasiswa sambil translate juga. 이제 여기서 아까 딱 도착을 하고 여기서 딱 보자마자 먼저 떠오르는 이미지는 혹시 어떤 이미지일까요? 맨 처음에 도착하자마자 생각했던 이미지는 약간 산 쪽에 있어가지고 자연이 되게 좋다라는 생각을 했고요. 그리고 안쪽으로 들어오니까 건물이 되게 신식으로 돼 있어가지고 괜찮다라고 생각을 했습니다. 그리고 또 학생들의 표정이나 약간 예의 범절 이런 것들이 굉장히 좋아가지고 많이 놀랐어요. 그리고 아까 위층에서 이제 수업하는 거를 들어봤는데 공부한 지 얼마 안 되는데 한국어 실력이 상당하더라고요. 그래서 많이 놀랐었습니다. Nah, jadi kalau untuk first impressionnya sendiri, pertama-tama pas tadi sampai di sini tuh, ternyata ini kan agak jauh dari kayak perkotaan gitu kan. Terus pertama dilihat di sini tuh kayak di sini masih kayak banyak kayak pohon-pohon gitu-gitu, makanya kelihatannya lebih asri katanya gitu. Terus ternyata pas masuk ke sini dan bangunannya sendiri juga terlihat seperti bangunan yang baru juga. Jadi kalau dilihat dari bangunannya ternyata bangunannya bagus juga katanya gitu. Terus tadi juga kan sempat ketemu sama murid-murid di sini juga kan. Terus ternyata murid-muridnya juga ramah-ramah dan pas kayak nyapa gitu juga mereka tuh benar-benar kayak sopan santun gitu. Terus selain itu tadi kita juga udah lihat juga ke atas kan pas mereka belajar dan murid-muridnya juga tuh kayak pada ceria gitu, pada murah senyum. Makanya tadi dia lihatnya juga murid-muridnya juga ternyata kayak pada baik-baik gitu katanya. 아까 여기서 한 번 돌아봤잖아요, 다. 근데 여기 있는 뭐 약간 뭐 건물이나 시설 같은 거 혹시 눈에 들어가는 시설들이 있나요? 아까 그 용접을 이제 실습할 수 있게 만들어 놓은 시설이 있더라고요. 근데 사실 저는 용접에 관해서 잘은 모르지만 아까 회장님께서 설명을 해주실 때 용접이나 이런 부분에 대해서 되게 심도 있게 공부를 하고 garucho 주는 것 같아가지고 그 bu분이 좀 인상이 깊었습니다. Tadi kan di sana ada tempat praktek untuk ini ya, aku nggak tahu namanya. Iya, buat las itu. Nah, ada tempat praktek buat lasnya itu katanya. Dia juga pertama lihat itu kayak baru pertama lihat juga kan. Terus sama dia ngerasa juga katanya 회장님 di sininya juga beliau tuh benar-benar mempelajari tentang ilmunya itu benar-benar dalam juga. 이제 한국인으로서 혹시 여기서 약간 공부하는 분위기나 이런 부분에서 한국이랑 몇 프로 정도 좀 똑같은지 이런 거를 혹시 어떻게 생각하시는지? 공부하는 걸 100% 보지는 않았어가지고 그냥 분위기나 이런 거? 분위기 같은 경우에는 일단 학생들 아까 전에 잠깐 한국어 교육하는 걸 봤었는데 학생들이 되게 집중하는 모습을 많이 본 것 같기는 해요. 왜냐면은 저도 몇몇 이제 수업들을 구경한 적이 있는데 몇몇 학생들은 잠을 자기도 하고 몇몇 학생들은 딴짓을 하는 것도 보였었는데 일단 제가 오늘 봤던 수업 반에서는 그런 학생들을 보진 못했어요. Kalau untuk kemiripannya sendiri mungkin karena tadi dia nggak lihat full kelasnya itu kayak gimana, jadi kurang tahu mungkin kalau untuk kemiripannya berapa. Tapi kalau untuk dilihat dari cara murid-muridnya belajar, fokus itu tuh kelihatannya semua muridnya itu fokus ke dalam pelajarannya juga gitu. Dan biasanya dia juga pernah lihat kayak untuk mungkin bukan di sini atau di tempat lain dia pernah lihat kayak untuk orang-orang yang belajar itu kadang suka ada yang sambil tidur gitu kan, atau enggak sambil ngelakuin hal lain yang kayak gitu juga ada. Tapi untuk di sini semua muridnya itu pada fokus gitu sama pelajarannya gitu. 이제 학생들이 한국으로 출발하기 전에 혹시 뭐 스킬이나 언어도 물론 되게 중요하지만 그 외에서 조금 중요하게 생각하거나 좀 준비해야 되는 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 여기 학원에서도 굉장히 강조를 하는 부분이긴 한데 예의나 법에 관련해서 조금 자세하게 알아야 된다라고 생각을 해요. 왜냐하면 인도네시아에서 당연하게 했던 것들이 한국에서는 혹은 다른 나라에서는 그게 아닐 수 있거든요. 그렇다 보니까 그런 부분에서 더
깊이 공부를 해야 되고 좀 조심해야 된다라고 생각을 합니다. Mungkin dari di sini juga udah benar-benar kayak ditekankan sama murid-muridnya juga yang paling penting itu tata tertib, kesopanan, sama kalau kata kita hukum mungkin gitu ya. Soalnya apa yang dilakukan di Indonesia yang biasanya kalau di kita itu nggak jadi masalah, bisa aja di Korea atau di negara lain itu bisa terkena hukum juga gitu. Nah makanya dari situ tuh harus dipelajari lagi mungkin apa saja yang nanti kalau di Korea itu tidak boleh dilakukan dan bisa saja terkena hukum gitu. 이제 여기 학생들이 한국 가서 일도 할 거고 또 꿈을 가지고 가는 거잖아요. 혹시 그 학생들에게 뭐 메시지나 응원의 메시지 이런 거 한번. 사실 해외에서 일을 한다라는 게 정말 쉽진 않을 텐데 어쨌든 본인만의 꿈과 목표를 가지고 가는 만큼 정말 열심히 그리고 원하는 목표를 이루셨으면 좋겠습니다. Sebenarnya kan kalau misalkan kerja di luar negeri itu nggak mudah juga kan, dan mereka pergi ke luar negeri itu membawa mimpi dan juga harapan buat nantinya kedepannya bisa lebih maju juga gitu. Jadi dia berharap nanti kedepannya di Korea juga murid-muridnya ini bisa lebih mempunyai kehidupan yang lebih baik dan bisa terus semangat menjalani kehidupannya nanti di sana. Semangat. Semangat. 파이팅! semangat! Bye bye, semangat.